I draw Rumi from K-pop Demon Hunters. Ako na mag-video sa'yo para maganda. Mag-hi guys ka. Hi! Hi, Lupas! Hi! Yeah. Guys, go out on. Ito fake. Tulog si Gab. Kala mo si Gab nagawa. Yan ba si Rumi? Rumi. Hindi ramin. Rumi! Rumi. Guys, search in Netflix. And search K-pop Demon Hunters. K-pop. Lupas, smile ka nga. Ay, ang baby Donnie ko, ah. Galing mo naman, chun-chun ko. Nandito ako na guys. Dito fake ka. Magkakalat ako. Hindi mo Please subscribe and like. Please. My channel. I will be angry if you not subscribe. Uy, grabe ka naman sa I'll be angry. Ang galing mo, practice Bye. lang mo ng practice, baby. Part 1 pa to. Bukas ang part 2. Bye. Post ko part 2 bukas.